नमस्कार मु डॉक्टर दिलीप पंडा मु आपण को पचारुछि जे मुकेश अंबानी पुओ बाहागर होछि सेठी केते टंका खर्च होइछि आपण जानिछन्ति कि आपण कहबे मोर जानिबार कोन दरकार। अच्छा आपण जानिबार किछि दरकार नहीं नाही आपण मोर जानिबार कोन दरकार। से तांकर पुओ बाहागर कले से तांकर व्यक्तिगत कथा तांकर परिवार कथा पारिवारिक कथा से विषय मोर जानिबार कोन दरकार। मत तो निमंत्रण कराइनि आपण कहीं निमंत्रण करेंगे किंतु आपण जानिबार कथा कहीं से मुझे कहूँ आज जे तांको पुओ बाहागर रे मीडिया रिपोर्ट अनुसार एक्जेक्ट तो केते कहीं जानी ना किंतु मीडिया रिपोर्ट भिन्न भिन्न प्रकार कहूँ किए कहूँ 3000 कोटी टंका किए कहूँ 5000 कोटी टंका यही एमाउंट शुणिकी आपण को टिके आश्चर्य लगुना ए देश रे परा 95% लोक मासको 15,000 टंका रू बेसी आय करती नाही। से देश रे जदि गोटे बाहागर रे 3000 कोटी टंका कि 5000 कोटी टंका खर्च होची ताहले से जानिबार आपनकर आवश्यकता नहीं से व्यक्तिगत पारिवारिक कथा। ए देश रे जड़े जदि 95 भाग लोक जदि 15,000 टंका मासको आर्न करुछंती एवं सेठी आउ जड़े गोटे बाहागर पाई जदि 3000 रू 5000 टंका खर्च करुछि ताहले आपन भारतर नागरिक हिसाब रे ए विषय जानिबार उचित नुहे। यही जो एटीट्यूड ऑफ इनडिफरेंस जे मोर कौन जाउछि किंबा मु जोटा जानिबा कथा जोटा नागरिक हिसाब रे जानिबा कथा आमे सेथिरे आग्रह प्रकाश करूना एवं जोटा भावावेग रो कथा जे जो गोटे दल प्रति किंबा गोटे नेता प्रति जदि अनुरक्ति थिबो ताहले से नेता कि दल प्रति किए कौन गोटे जदि समालोचना करदेला कि कौन कहीदेला सेथिरे घंटा घंटा समय लगे ताको ट्रोल करिवो ताको गाली दबो ताको अश्लील भाषा असभ्य भाषा व्यवहार करिके सेथिरे लागिवो सेति घंटा घंटा आपण खर्च करि पारिबे किंबा क्यों गोटे धार्मिक घटना घटीगला से विषय आपण दिन दिन मास मास धरिकी तर्क वितर्क करि पारिबे किंतु ए विषमता कहीं रही सामाजिक और अर्थनैतिक विषमता ए जड़े बाहागर रे 3000 रू 5000 कोटी टंका खर्च कर पारुछि अथच आपण मासको 15,000 टंका खटी खटिकी भी आय कर पारुना से विषय भाविबा आपणकर समय नाही किंबा आपणकर आग्रह नाही। दिस एटीट्यूड ऑफ इंडिफरेंस of the citizens of this country has led to this disruption in the socio-political system of this country। सामाजिक राजनैतिक क्षेत्र रे जो गोटे विभ्राट रही जो गोटे विपर्यस्त अवस्था रे जो राजनैतिक परिस्थिति रही व्यवस्था रही ताकू लोकंकर एई अनाग्रह एई इनडिफरेंस एटीट्यूड ऑफ इनडिफरेंस पाई राजनीतिक नेता माने एवं राजनीतिक दल गुड़िक ताकू ठीक भाव में एक्सप्लॉइट करिकी आमको भोट समय रे खाली बहलाई पुसलाई देकी भोटटा नहीं जाइकी तापर क्षमता आहरण करती एवं से क्षमता को प्रयोग करती यही जो 3000 कोटी 5000 कोटी खर्च करिकी जो माने बाहागर करती पारिवारिक घटना जमान खर्च करती सेमानंक स्वार्थ जगंती पुणी 5 वर्ष पर आपण पाखक फेरी आसबे एवं जो माने से मासको 15,000 भी आय करि पारु नाहंती सेमानकु से 5 वर्ष भितर काहाकु मागणा चाउल काहाकु मागणा ड्रेस काहाकु मागणा साइकिल काहाकु मागणा रे आउ कण गोटे दे देइथिबे जे सेमाने सेठी कृत्य हेकी सरकार हमको देइछंती माई बाप सरकार कहिकी सेमानकु पुणी थरे भोट पिटी देबे पुणी से चलिबो दैट नेक्स्ट अस। अरे निर्वाचन समय रे ए जो कोटी कोटी टंका जो खर्च करूछंती इलेक्ट्राल बॉन्ड को अनकन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट कहिला परे भी कौन आपण चेता पशि ना जे टंका कौटू आसे तो खोला खोली दह दह जना पड़गला जे ये जो दिया निया कॉर्पोरेट पॉलिटिकल नेक्सस
जे राजनैतिक दल मान 16,000 कोटी टंका इलेक्ट्राल बॉन्ड हिसाब रे कॉर्पोरेट देइछंती एवं क्यों राजनीतिक दल नहीं नांती सब राजनीतिक दल नहीं छंती जे शासन गादी रे अछि से दल निश्चित भाव में अधिक टंका पाइब कॉर्पोरेट मानक ठारू कहीं ना पॉलिसी नीति निष्पत्ति से नब एवं से नीति निष्पत्ति से सुहाइला भली नब तो से बेसी ही देवे जी आसंता काली भविष्य जी गादी को आसब ठीक से ही बेसी टंका पाइब किंतु सबू राजनैतिक दल टंका नहीं तो सब जना पड़गला खोलाखोली भाव में तापर भी आमर चेता पशुना जे यही कॉर्पोरेट पॉलिटिकल नेक्सस पाई ही आमर राजनैतिक व्यवस्था अर्थनैतिक व्यवस्था एवं सामाजिक व्यवस्था को केमिति ध्वस्त विध्वस्त कर चली एवं सामाजिक एवं अर्थनैतिक संतुलन दिन को दिन केमिति बिगिड़ी चली राजनैतिक व्यवस्था केवल आम गोटे चित्र परिवर्तन करदेवार जो गोटे मानसिकता रखुचु जे यही दल आमको खुशी करि पारि नाही ए दल काम करि नाही ए दल उपरे हम असंतुष्ट अतएव ए दल को बाहर कर दबा आ गोटे दल को वोट दबा चित्र परिवर्तन हो गला पट्ट परिवर्तन हो गला किंतु चरित्र चरित्र समान सबु दलर चरित्र समान खाली देखई हवा पाई गोटे गोटे आदर्श रही किए जाई नाहंती मुकेश अंबानी बाहागर को जो माने गरीब कथा कहती जो माने सीमांतरित दुर्बल श्रेणी कथा कहती बिहार लालू यादव हूँ तेजस्वी यादव हूँ राबड़ी देवी हूँ से भी हाजर जो माने समाजवाद कथा कहती एवं ओबीसी दलित मान कथा कहती अखिलेश यादव से भी हाजर जो माने अल्पसंख्यक एवं गरीब दलित मान कथा कहती एवं निजे मध्य से सिंपल एटायर रे चढ़ी लोक को देखाती आई एम सो सिंपल बोली कि ममता बनर्जी से भी हाजर शरद पवार भी हाजर उद्धव ठाकरे मध्य से नरेंद्र मोदी आ अंबानी आदानी भितर कि प्रगाढ़ भक्तिभाव बंधुभाव आउ कौन कौन प्रकार प्रेम रही से कौन देशवासी को अजाणा अच्छी मोदी तो खोलाखोली भाव में राम रिलायंस अयोध्या रे राम मंदिर हम इे रिलायंस जियो भी प्रोडक्ट प्रमोट हम राम रिलायंस को एक करिकी थे डेवलपमेंट एवं धर्म को बांधि रखिछंती अन्यपटे हिंदुत्व आदानी सेटा भी गोटाए पटे बांधि रखिछंती हिंदुत्व धारा रे प्राइवेटाइजेशन हो चलो देशर संपत्ति कोटी कोटी करी आदानी हाथ को जीव आयाड़ू हिंदुत्व धारा मध्य चली हिंदुत्व रूपक विकास राम रिलायंस रूपक विकास एटा तो खोलाखोली भाव में करुछंती नरेंद्र मोदी तांकर विगत 10 वर्ष समस्ते से देखी आसुछंती सेई जो नेक्सस जाई जदि नाहंती राहुल गांधी जाई नाहंती एपरिक जितेबाला निमंत्रण देवाक आसिले मुकेश अंबानी सोनिया गांधी को देले राहुल गांधी से घरे नथिले से चली जाइथिले केवल राहुल गांधी जाई नाहंती किंतु दल कांग्रेस दल मध्य जो प्रचार करिछि एवं इलेक्ट्राल बॉन्ड रे 1000 कोटी रु किछि अधिक पाइछि सेटा तो कॉर्पोरेट रु पाइछि ना आ जो प्रकार राहुल गांधी दुईटी यात्रा रे सारा भारत दुईटी यात्रा रे प्राय पाखापाखि सारा भारत बुलिले से यात्रा रे कोन कम टंका खर्च होइतिबो दैट वाज ए ब्रांड मेकिंग एक्सरसाइज राहुल ब्रांड जो तैयारी करा गला एवं ही सक्सीडेड इन दैट से ब्रांड मेकिंग रे जे कैमेरा केते बेले केउठी रहिबो केते बेले से चा वाला सहित खंदरे हाथ देकी कथा लागुचंती केते बेले केउ गोटे दुकान रो साधारण दुकान रो बेंच रे बसिकी से दुकानी रो खंदरे हाथ देकी कथा लागुचंती केते बेले
ଅଟୋ ରିକ୍ସା ବାଲାଟାକୁ ଖଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ସେ କ୍ୟାମେରା ସେତେବେଳେ କେଉଁଠି ରହିବ, କେଉଁ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ାକ କଢ଼ାଯିବ, କେଉଁ ଫଟୋ ପ୍ରେସ୍କୁ ଯିବ, କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ, ଦାଢ଼ି କେଉଁ ସମୟରେ ବଢ଼ାଯିବ, ବର୍ଷା ହେଉଥିବ କେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଦାଢ଼ି ରଖିକି ଭାଷଣ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ବ୍ରେନ୍ ମେକିଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଭାରତବର୍ଷର ଫାଷ୍ଟ ପଲିଟିକାଲ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଆସିଥିବା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ ଅଲ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ବ୍ରେନ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ 2004ରୁ ସେ MP ହେଲେଣି। 20 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କୁ ବ୍ରେନ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ସେ ଗୋଟେ ବ୍ରେନ୍ ତିଆରି କରିପାରିଛନ୍ତି। ତ ସେ ଏଇଠିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଆଦାନୀ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ କଥା ଉଠାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ରାଜନୀତି ଚାଲିବ, ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସିବ କର୍ପୋରେଟ୍ଠୁ। କର୍ପୋରେଟ୍ ଟଙ୍କାଟା କାହାଠୁ କମେଇବେ, କାହାଠୁ ଆର୍ନ କରିବେ? ଆମଠୁ ଆୟ କରିବେ। କେମିତି ଆୟ କରିବେ? ଜାଣ, କୌଣସି କାରଣ ନ ଦେଇକି ଏଇ ଯେମିତି ଏବେ ଟେଲିକମ୍ ଟାରିଫ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି ସେମିତି ହେଇପାରେ। ପବ୍ଲିକ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଟେକି ଦିଆଯାଇପାରେ। ମନିଟାଇଜେସନ୍ ନାଁରେ ସରକାରୀ ଜମି ଲିଜ୍ରେ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ଫେଭର ଦେଖାଇବେ, ସେମାନେ ଏମାନଙ୍କ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ, ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଆଉ ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ଲାଗୁଥିବା କିଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଗାଳି ଦେଲା, ତାକୁ ଧରରେ, ତାକୁ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦିଅ। ନାଇଁ କିଏ କଂଗ୍ରେସକୁ ଗାଳି ଦେଲା, ତାକୁ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦିଅ। ସେ ସବୁ ଦଳରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ବିଜେପିରେ ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ନୁହେଁ, ଆମେ ସେଇଥିରେ ମାତିଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଯାହା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଗରିବଙ୍କର କଥା କହୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ହାଜର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି 5,000 ଟଙ୍କିଆ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାର୍ଟର୍ଡ ପ୍ଲେନ୍ରେ ବସିକି। ତ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନା ସେମାନଙ୍କର? ଆପଣ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି, ଯେ ରାଜନୀତିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯିଏ ବି ହଉ, ଆମେ ଭୋଟ ଦେଲା, ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଲେ, ସେମାନେ ଜିତିଲେ, ତାପରେ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପାଇବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ପଲିଟିକାଲ କର୍ପୋରେଟାଇଜେସନ୍, ଯେ ପଲିଟିକ୍ସ ତ କର୍ପୋରେଟ୍ ହେଇଛି, କର୍ପୋରେଟ୍ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି। ପଲିଟିକ୍ସ has become absolutely a corporate business, ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍। ଯେ ୟା ପରେ ସେମାନେ ଆସିକି ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଦେବା କଥା, ଯିଏ ଜିତିଲେ, MLA ହେଉ, MP ହେଉ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧିକି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ସେଟା ପୁଣି କେତେ ଦିନ ଚାଲିଥିବ ସେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା? ସେମାନେ ସିନା ଆସନ୍ତେ ଲୋକଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସିରୁ ଜିତିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେ ଆପଣମାନେ ଭୋଟ ଦେଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଏଇ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ହେଲି, ମନ୍ତ୍ରୀଟେ ହେଲି କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଟେ ହେଲି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ନା, ତାପରେ ସେମାନେ ରୋଜା ହେଇଯିବେ। ଲୋକ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଛୁଇଁବେ। ସେମାନେ ଏମିତି ଠିଆ ହେଇଥିବେ, ହାତ ହଲାଉଥିବେ, ଇଏ କରିକି ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧୁଥିବେ ଟନ୍ କରି। ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏସବୁ ବନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ରଜା ହେବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, ଶାସକ ହେବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। କେହି ତ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରାରୁ ଓହରି ଆସିକି ଗୋଟେ ନୂଆ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତେ, ଲୋକମାନେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତେ ଯେ ନାଇଁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇଛୁ, ଏମାନେ ଆମର ସେବକ, ଏମାନେ ଆମ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ସେହି ପ୍ରକାର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ତତଃ ଦେଖାନ୍ତେ। କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ଏତେ ଉଦାରତା ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ଯଦି ସେବକ ପ୍ରକୃତି ହେବା କଥା, ସେମାନେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ସେଇଟା ମନା କରନ୍ତେ। ନାଇଁ, ସେମାନେ ବି ସେ କର୍ପୋରେଟ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଶାସନ କରିବେ, ସେମାନେ ଶାସକ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ପୋରେଟ୍ ପଲିଟିକାଲ ନେକ୍ସସ୍ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ସେକ୍ଟରର କଥା କହନ୍ତୁ, ଏବେ ଚାଷଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି, ଏଗ୍ରିକଲଚରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି, ହେଲ୍ଥ, ଏଜୁକେସନ୍, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ଏୟାରପୋର୍ଟ, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍, ପୋର୍ଟ, କେଉଁ ଜିନିଷରେ ଆପଣ କର୍ପୋରେଟ୍ ଉପସ୍ଥିତି ପାଉନାହାନ୍ତି? ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ଫିଲ୍ଡକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି କିଏ? ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନେ। ତ ରାଜନୀତି କାହା ସହିତ ହେଉଛି? କର୍ପୋରେଟ୍ ସହିତ ହେଉଛି। ଆମକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମକୁ କେତେବେଳେ କେମିତି ରୋଟି ଟିକେ ଟିକେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେମାନେ ତୁନ ପଡ଼ିବେ, ରୋଟି ଟିକେ ଟିକେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁକେଶ ଆମ୍ବାନୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁଅ ବାହାଘର
ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାପାର, ସେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା କେମିତି ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସହିତ, ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ, ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ କେମିତି ଜଡ଼ିତ ସେ କଥା ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଆମକୁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜର ଅଧିକାର ଜାହିର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ରାଜନେତାମାନେ ଆମଠୁ ଭୋଟ ପାଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ତ ଆମ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତୁ। ଏ କର୍ପୋରେଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି କାମ କରିକି ଭୋଟ ଆମଠୁ ନେବେ ଏବଂ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଶାସିତ କରିକି ରଖିବେ, ପ୍ରଜା କରିକି ରଖିବେ ନିଜେ ରଜା ହେଇକି। এই ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼କୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏହି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର୍ପୋରେଟମାନଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠି ନିଶାଣରେ ଉଠୁଛି ଆଉ ବସୁଛି, ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚିତ୍ର ନୁହେଁ, ଚରିତ୍ରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଜନତାଙ୍କୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମସ୍କାର।